आनंदजी, आज आपण इकडे भेट देण्यात आलात, तर मुख्य उद्देश काय कारण आहे? बघा, सगळ्यात पहिले तर मी तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून तुम्हाला धन्यवाद देतो की ॲटलिस्ट तुम्ही तरी आमच्या या परिसरामध्ये आलात की ज्याच्यामध्ये पाण्याचा आज पूर्ण दत्त मंदिर रोडला प्रॉब्लेम आहे. आता मी जिकडे उभा आहे आणि हे सगळे जे रहिवासी उभे आहेत, हे मंचुबाई रोड, सागर निवास आणि आजूबाजूचा परिसर, म्हणजे तुम्ही गार्डनच्या बाजूचा परिसरामध्ये आपण आता उभे आहोत. लास्ट 2 महिन्यापासून पब्लिकला पाण्याचा एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे की लोक अक्षरशः रस्त्यावर उतरली आहेत. सकाळी आता ह्यांनी थोड्या दिवसापहिले दिलं की 9 ते 11 पाणी देणार करून आणि फोर्स देणार किंवा काही. 9:30ला पाणी चालू होतं आणि पाणी एवढं स्लो आहे की विचारू नका. आता आजच्या दिवशी त्यांनी सांगितलं की आम्ही 12:30पर्यंत पाणी देतो, पण आज तुम्ही प्रत्येक घरामध्ये जर फिरलात तर तुम्हाला कळेल की पाण्याचा फोर्स 0 आहे. आज पाऊस एवढा चांगला पडला आहे, नद्या सगळ्या वाहतात आहेत आणि आता या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जर पाण्याचा एवढा तुम्ही प्रॉब्लेम करता तर फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यामध्ये तुम्ही काय करणार? तर मी तर हे सांगेन की तुम्ही पब्लिककडून त्यांचा रिव्ह्यू घ्या की ते काय म्हणतात आहे. मेरा नाम पायल है, मंजूबाई रोड पे रहती हूँ. हमारे यहाँ पे एक चौल में 15 रूम है और उसमें एक कॉमन नल है. उसमें हम लोग 9:30 बजे पानी आता है, 11 बजे 11:15 को पानी चला जाता है. तो उसमें हम लोग 15 जन कैसे पानी भरेंगे? 10-10 मिनट पानी का नंबर लेंगे, फिर भी सिर्फ पीने का पानी आता है. उसमें हम लोग को वर्किंग जाना होता है, सुबह हम लोग को बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाना होता है, ट्यूशन में छोड़ने जाना होता है. हम लोग पानी का लेके ही बैठेंगे तो हम लोग काम कब करेंगे? यही जिंदगी हम लोग की. और इतनी बिल्डिंग सब बनी है यहाँ पे, वो लोग ने इलीगल लाइन ली है, तब बीएमसी चेक करने आती है? नहीं आती है वो बिल्डिंग बीएमसी चेक करने के लिए. आप लोग जब भी वोट मांगने आते हो तो सब लोग आ जाते हो, बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, मनसे आ जाएगा. अब सब लोग कहाँ पर है? आना चाहिए ना देखने के लिए कि सब लोग को पानी का कितना तकलीफ हो रहा है. सुबह हम लोग का 20-20 मिनट पानी हम लोग लेंगे तो भी सबके साथ में झगड़ा होता है. हम लोग आसपास में जो पड़ोस वाले रहते हैं उनके साथ में हमारा झगड़ा होता है सिर्फ पानी के लिए. तो आप लोग जब बिल इतना भेजते हो 700-8 हज़ार रुपया 15 लेके 10-10 मिनट पानी लेने के लिए, तो आपको आके देखना चाहिए कि कैसे होता है हमारे यहाँ पे पानी. પાણીની રોજ મગજમારી છે, રોજના ઝઘડા થાય છે, પાણીના કાંઈ ઠેકાણા નથી. ગમે ત્યારે પાણી આવે, પરિવાર માણસ કરે શું આખો દિવસ પાણી વગર? અને બધાના ઘરે જઈને અમારે પાણી ભરવાનું હોય છે. આખો દિવસ કરવાનું શું પાણી વગર? બીએમસી કરે છે શું? પૈસા જોઈએ છે તો તરત જ બીએમસીને ઇલેક્શન હોય છે તો કહે છે અહીંયા આવજો, વहाँ આવજો, બધે ઘરે ઘરે ભટકવાનું અમારે પાણી માટે અને પૈસા માટે. નાના નાના છોકરાઓ પાણી વગર કરે શું? પરિવાર બી કરે શું આખો દિવસ પાણી વગર? આખો દિવસ પાણી જોઈએ છે. 5-5 મિનિટે પાણી આવે, 10-10 મિનિટે પાણી આવે. પાણી ચાલુ કરે તો બધાને મગજમારી થાય, ઝઘડા થાય છે. બધાને પાણીની જરૂર છે. પરિવાર લોકો બધા રહીએ છે, આખા ચાલીમાંને જરૂર છે પાણીની. પાણી માટે કરવાનું શું? રોજ મગજમારી થાય, એના કરતાં સરખું પાણી આપો. કાં ટાઈમ છે, કાં ટાઈમ પાણી આપો. જરા બી પાણી, એક ટીપું પાણી નથી આવતું. આખો દિવસ પાણી જોઈએ તો ખરી કે નહીં પરિવારને? હજી કંઈ બોલવું હોય તો મને કંઈ. એટલે તમારું નામ કહો, તમે કેટલા વર્ષથી રહો છો અને ક્યાં રહો છો અને તમારી સમસ્યા શું છે? મારું નામ સંગીતા રમેશ શાહ. હું મલાડ મંચુભાઈ રોડ પર રહું છું. ત્યાં પાણીનો એટલો પ્રોબ્લેમ છે કે પાણી આવતું જ નથી. માટલાના નળમાં પાણી આવે એવું બહારના નળમાં પાણી આવે છે. પબ્લિક ભરે કેવી રીતના? 14 રૂમો છે એક ચાલીની. પાણી એક જ નળમાં આવું આવે તો બીજા પાણી ભરે કેવી રીતના? બીએમસીવાળા કરે છે શું? પબ્લિકનું ધ્યાન રાખતા નથી. ઇલેક્શન માટે આવી જશે વોટ લેવા. પબ્લિકની કોઈ સમસ્યા સમજવા તૈયાર જ નથી. हाँ 9 पहले 9 बजे पानी बोलते हैं, अभी आता है 9:20 को, 9 साढ़े 9 को आता है. क्या करने का? और 12:30 को बंद हो जाता है. क्या मतलब है? हाँ तो करना क्या है? हम पानी के बिना काम कैसे करेंगे? दिवाली का टाइम पे भी पानी, दिवाली के टाइम पे भी नहीं दिया है. पब्लिक काम कैसे करेगी? उनके घर में तो मोटर लगी रहेगी, फ्लैट में रहते होंगे, उनको पानी की समस्या नहीं है. समस्या हम चौल वालों को ही है. और आगे आगे सब बिल्डिंग नए बन गए हैं, वहाँ पे सब लाइन ले ली डायरेक्ट. कोई देखने निकला है?
बीएमसी से कोई आया देखने के लिए, पैसे जेब में आ गए, काम हो गया उनका। नहीं, रास्ते की सहूलत नहीं, पानी जो तो મારું નામ નીલાબેન મનોજભાઈ પંડ્યા, હું સાગર નિવાસ મંચુભાઈ રોડ મલાડ ઈસ્ટમાં રહું છું। અમારે ત્યાં પાણીની તકલીફ બહુ જ છે અને થોડા ટાઈમમાં અમારે ભરવું પડે છે, પણ બહુ જ ફોર્સ ધીમો છે અને મારે હાથ પગની તકલીફ છે, મને દુખાવો ચાલુ છે, છતાં મારે ભરવું પડે છે। પછી એને લીધે મને બહુ જ ગુસ્સો આવે છે અને મારે ચાલીમાંય બોલવાનું થાય છે ને ઘરમાંય બોલવાનું થાય છે। મારા હાથ પગ હાલતા નથી, છતાં મારે પાણી ભરવું પડે છે, એટલે મને બહુ જ ગુસ્સો આવે છે। હું બીમાર પડીશ તો શું થશે પછી ઘરનું? તો આ ફોર્સ થોડોક વધારો, બીએમસી વાળાને તમે કહો કે કાંઈક કરે અને ટાઈમ હવે ઓછો કરી નાખ્યો છે, તો અમે કઈ રીતે ભરીએ અમે? અને કાં ફોર્સ વધારો ને કાં ટાઈમ વધારો અને કાં પાઇપલાઇન બદલાવો, જે અનુકૂળ હોય એ પ્રમાણે કરો તમે। બીજું કાંઈ બોલવાનું હોય તો કહો, પણ પાણીની સોલ્યુશન લઈ દો અમને। અમે 20 વર્ષથી અહીંયા રહી છીએ, અમે તકલીફ ભોગવી જ છીએ। ચોમાસામાં પાણી એટલું બહુ જ ભરાય છે અને હું ગુસ્સો કરું છું, એટલે અમારે ચાલીવાળા સાથે મારે બોલવાનું થાય છે અને ઝઘડા બહુ જ થાય છે। પાણી માટે થઈને ઝઘડા ચાલુ થાય છે અને મોટર કરવી પડે છે અને અમારે ધીમે ધીમે કરવું પડે છે। બહુ ઝઘડા થઈ જાય। આતંકમાં બાજુમાં અમારે બોલવાનું સતત ચાલુ જ રહે છે અને હું 20 વર્ષથી આ સહન કરતી આવું છું। हमारा संबंध भी आम्ही शीतल शिवसागर चाल, मंचुभाई रोड, मालाड ईस्ट, मुंबई हे आमचे सगळे रहिवासी आहेत। हे सगळे आमचे महिला मंडळ आहेत। आमच्या इथे पाण्याचा एवढा त्रास आहे की काय विचारू नका। मागील कित्येक वर्षापासून आम्ही बेसिक जे पाणी आहे याच्यासाठी आम्ही लढतो आहे। BMCनी काहीच काम केलेलं नाही आहे, ना त्यांनी पाईपलाईन मोठे केलेले आहेत, ना त्यांनी प्रेशरचा पाठपुरावा केला आहे। वारंवार कंप्लेंट करूनसुद्धा त्यांची तीच प्रवृत्ती आहे की आम्ही अजिबात काम करणार नाही। बेसिक जी कामं आहेत, जसं झाडू मारणं किंवा कचरा उचलणं, तेही आमच्याकडे होत नाही आहे। आम्ही इथले जे रहिवासी आहोत ते खूप त्रासलेले आहोत। जर यापुढे BMCने आमचं ऐकलं नाही तर आम्ही हा मोर्चा BMCच्या दारात घेऊन जाऊ। आणि मी एवढं सांगतो आहे की तुम्हाला ही चेतावणी आहे आमच्याकडून की जर तुम्ही आमची मागणी पूर्ण नाही केली, आम्ही हे टॅक्स पेअर आहोत, जर आमचा पैसा आम्हाला मोबदला भेटणार नाही त्याला अर्थच नाही आहे। ही शेवटची चेतावणी आहे की जर तुम्ही आमचं नाही ऐकलं तर आम्ही आंदोलन करू आणि तुम्हाला ऑफिसमध्ये घुसायला पण येणार नाही। आनंदजी, इथलची आपण समस्या बघितली, या विषयावर आपण काय कारवाई करणार? बघा, मी तुम्हाला ना एक गोष्ट सांगतो। आज जशी या मंचुभाई रोडला समस्या आहे तसं प्रत्येक रोडला समस्या आहे। माझा एक आहे ना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की आज स्थानिक आमदार आहेत किंवा जे पण पॉलिटिकल ज्यांच्या हातामध्ये आता सत्ता आहे, MP आहेत, हे लोक करतात काय? आज 2-2 महिन्यापासून जर आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांना त्रास होतो आहे तर आपण फक्त काय शेड बांधण्यासाठी आणि लोकांना फक्त हे प्रोग्राम करण्यासाठी आहोत का? बेसिक नेसेसिटी जर आपण लोकांना देऊ शकत नाही आहे की पाणी ही बेसिक नेसेसिटी आहे। आज पाण्यामुळे माणूस म्हणजे त्याचं पूर्ण दिनक्रम जे आहे ते पाण्यामुळे चालतं आणि जर आपल्याच वोटर्सला, आपल्याच कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांना आपण या गोष्टी नाही देऊ शकत आहे, मग आपण करतो काय? आपण त्या सीटवर बसलो काय आहेत करून? मी तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना डायरेक्ट आवाहन करतो आहे की तुम्ही यावं, रोडवर यावं, लोकांची समस्या बघावी आणि लवकरात लवकर ह्याच्यावर काहीतरी सॉल्युशन करावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।